አርስተ ዜናም ተመዛበልቲ ናምበረበቶም እንተዘይ ተመሊሶም ናብ ዘኸፈ ሓደጋ ካኣቱ ከም ዝኽሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ኣብ ወረዳ ማይ ቀነጣል ልዕሊ 65,000 ኩንታል ምህርቲ ካብ ልምዓት መስኖ ክርከብ ተጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹ ኩናት ኢራን ኣብ ዘፈርጥዕና ተሃገር አሉታዊ ጽልዋ ኣብጽሑ ተባሂሉ ሰላም هميمسيكم فنو زينا ساعة حدا جميرولو زينا بمراح حبركم صنح حابن حلفهم بملكت ቋንቋ ለምጻይ ሓጎስ ካብ ዝመቕጻል በሐጽርቲ ዜናታትና ክንጀምር መሳርሕትና ለዋም ገብረ ኪዳን ክታል يا غني اللي حبن سلام طعنا حبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي حارنا يوم حاصرت زيناتات حزنا قربنا لنا لوام قبر كيدان بساخم تصنحي بيت مخري فدريشن ኢትዮጵያ ወሲንዎ ብዝብል በብሄራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ውሳነ በትሪ ከም ዝቃወምዎ አመራርሓ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ገሊጾም አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ወይዘሮ ኪዳን ሰለሞን በቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ብሄራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ዝተመሓላለፈ ውሳነ ግዝአት ትግራይ ዝቆራርስን ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ዝዓለመን ሸርሒ ጸላእት ስለዝኾነ ከም ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ብሽም እቲ ዝወከሎም ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ግዝአት ትግራይ ናብ በዓል ዋንኡ ክምለስ ድምጾም ኣስሚዖም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጽቡ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ክፍታሕን ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣት ክረጋገጽን ዘኽእል እንተ ተወዲብና ጥራሕ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ኢሮብ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዝርከቡ ናይ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ስድራ ስዋኣት ዘለዎ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጸገማት ንምቅላል ተጠቃምነቶም ንምርግጋጽ ብማሕበር ተወዲቦም እንቅስቃስ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ኣካል እዚ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍልጦ ዘለዎ ዓለም ለኸ ማሕበር ምትሕጋዝ ስድራ ስዋኣት ወረዳ ኢሮብ ተወዲቡ ስሩሑ ብዕሊ ከም ዝጀመረ ኣፈ ጉባኤ ወረዳ ኢሮብን ኣቦምበር እቲ ማሕበር ኣይተበየነ ብርሃ ገሊጾም እታ ማሕበር ቁመና ክትሕዝን ዓርሳ ክኢላ ክትሰጋገርን እንተኾይና ናይ ኩሉ ሓገዝ ኣውንታዊ ድጋፍን ስለ ዝሓትት ኢደይ ኢድካ ብምባል ስድራ ስዋኣት ምድሓን ኣገዳሲ ኢሎም እቶም ኣፈ ጉባኤ ከም ጸብጻብን ርክብን ሓበሬታ ወረዳ ኢሮብ ባንክ አዋሽ በምክንያት ጾመ ረመዳን ዓቅምን ዘይብሎ ማሕበረሰብ ሙስሊም ከተማ መቀለ ስነ ስርዓት ኢፍጣር አካይዱ ዳይሬክተር ሪጅን ሰሜን ባንክ አዋሽ አይተመሐር በርሀ እቲ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ናይቲ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ናተተግበረ ዝመፀ መቀጸልታ ከም ዝኾነ ይዛረቡ እቲ ባንኪ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ውን እናሓገዘ ከም ዝመፀ ዘረጋገጹ ዋና ጸሐፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ሎም ድማ ልዕሊ 150 ወገናት ከፍጥሩ ከም ዝገበረ የብርሁ ነስ ዝተገበረ ሓገዝ ዘመስገኑ ፕሬዝደንት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼኽ አደም አብደል ቃድር ነተሰናይ ተግባር ካልኦት ባንክታቱን ክስዕብኦ ተላብዮም ንዝተገበረሎም ድጋፍ ዝነኣዱ ተቋድስቲ እቲ ስነ ስርዓት ብወገኖም ካልኦት ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ዘለዉ ተመዛበልትን ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናቱን ትኩረት ተዋሂቡ ሓገዝ ክግበረሎም ድማ ተማሕጺኖም ካብ ናይ ወፃእ ዜና ድማ ብሰንኪ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ትካላት ጥዕና ሰራሕተኛታት ሕሙማትን ንሓደጋ ተቃሊዖም ምህላዎም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጾም ኣብ ዋና ከተማ ኢራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ጥዕና ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይነን ይኾና ምህላውን ዘፍለጡቶም ዋና ዳይሬክተር ሕሙማትን ግዳያት ኩናትን ቅልጡፍ ሓገዝ ክረኽቡ ይጽገቡ ምህላዎም
ኣፍሊጦም ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሞታሃሪ ዝተፈጸመ ፍንጀራ ክፋልቲ ኣካል ጥዕና ምህሳዩ ስዒቡ ሰሙያ ጥዕና ነቲ ማእኸል ሓዲጎም ክወፁ ከም ዝተገደዱ ዘብረሁ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ማእኸላይን ምዕራባውን ክፍልታት እታ ሃገር ዝነበራ ወሃብቲ ህጹጽ ሕክምና ግዳያት ጥቅዓት ኮይነን ምህላወን ጠቂሶም ኣብ እዋን ኩናት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ትካላት ጥዕና ኣድለይቲ ምዃኖም ዘፍለጡ እቶም ዋና ዳይሬክተር ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሰብ ሞያን ማእኸላት ጥዕናን ሓደጋ ከየብፅሑ ጥንቃቐ ክገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ከም ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ حصرت زينات 10 ساعات زازمنا نمكتالكم دما ازينا عينا نمسكن سلام بزرزرنا بنريهم قدايات تنسجر تمزابلتي نمربتهم انت زي تمليسهم نابزخف حدقا كأتونا يخليو إلهم بريزيدانت كيزيهم محدار تقراي تحدث وردم اتوم بريزيدانت نززبلو مس حلافي بيت صحفت اوتشا ديستريكت مقلن كوميشن حدقا دلونتن تقراي اب هلو كنتات تمزابلتي عملكيتهم اب زتيليو يردانوس قبرسلاسي بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ዘለው ተመዛበልቲ ብቕልጡፍና መረበቶም ክምለሱን ተዘይክኢሎም እቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ካቱ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ፕሬዝደንት ታደሰ ነዚ ዝበሉ ለካቲት 25 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ሓለፍቲ ሰብኣዊ ትካላትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝገበረዎ ዘተ እዩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦቻ ዲስትሪክት መቐለን ኮሚሽን ሓደጋ ድልውነት ትግራይን ኣብ ዝገበረዎ ዘተም ህልው ኩነታት ተመዛበልቲ ትግራይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላጽ እኹል ኣቕርቦት ምግቢ መድሓኒት መጽለልን ከምኡውን ክትባት ከም ዘይብሎም ኣረዲኦም እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም እንተዘይተመሊሶም ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከእትወና ይኽእል እዩ ዝበሉ ፕሬዝደንት ታደሰ ገበርቲ ሰናይ ትካላት እቲ ጸገም ካብ ዝንላዕሊ ከይገደደን ከሎ ቅድመ ጥንቃቐ ክወስዱን ዘተኣማምን ሓገዝ ከቕርቡን ጻውዒት ኣቕሪቦም ብወገን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ንምምላስን ምስ ተመለሱ ድማ እግሪ ንኽተኽሉ ዘኽእል ናይ እቶት ምትእኻብ መደብ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ሌተናል ጀነራል ታደሰም እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ዘጋጥም ናይ ፋይናንስን ቀረብን ጸገማት ንምቅላል ተሓሳቢ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ዘተስተሳተፉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዩኤን ኦቻ ንውሽ ጨንፈር ትግራይ ሎኩጁ ፒተር ብወገኖም ካብ ለግስቲ ሃገራት ዝረኽብዎ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ጸገማት ከም ዘጋጠሞምን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕጽረት ጥረ ገንዘብ ንስራሕቶም ከም ዝገደቦን ጠቂሶም ይኹን እምበር ከም CRS IRC ከምኡውን NRC ዝበሉ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ካብ ፌደራል መንግስቲ በቀጥታ ጥረ ገንዘብ ብምምጻእ ነቲ ጸገም ንምቅላል ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለው እቶም ሓላፊ ሓቢሮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መላእቲ ክልል ናይ ነዳዲ መድሓኒት ክትባትን ምግብን ከቢድ ሕጽረት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዚ ንምፍታሕ ናይ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ልዑል ጠመተን ሓገዝን ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ هاجر سبكت كتما مقلة بالعد خلت مليون برز تجاز مجبي أب مأخل معقبي 7 كاري نزر كابو تمزابلتي بحجز كم زبركة حبيروم حجز تجبر لهم تمزابلت بوجنهم نستجبر لهم حجز بمسجان حزي زلوا تجمعات تفتحهم نمربتهم كصعب زملسو قد سألنا زلوا حجز كم زل اليوم جليسهم شويت ملعلم هاجر سبكت كتما مقلة بالعلا 2 مليون برز تجازو عينتات مجبن ألباساتن أما خل معقبي 7 كاري نزر كابو تمزابلتي بحجز كم زبركة حبيروم حجز تجبر لهم تمزابلتي نستجبر لهم حجز بمسكان حزي زلوا تجمعات تفتحهم نمربتهم كساب زملسو قد سألنا زلوا حجز كم زل اليوم يقلتهم بحرجز زبلع بحرجز زخدم حزقك تمسك لها هندي أنا يقول يتعمل يخون لا يبغون أنا زبال زينا لزمانات زطرنا ينبرت زهنصنا يجزا حياني هالما الزمن احليقنا ابزخونتات زورقنا نصيو قوم نخملنا زول الكاميرا هايمانوت كلكا كل حبرتسب بحق هنديانا يكون يخرع يخون خالوت بيت كريستيانات ون كابزي كتمهرا خالوت هاجر سبكتات ون كابزي كتمهرا تسفا يقبر أستريو زلهم تمزالي سو معرب تግራይ استفلاليو صدمات مناورو زفتان زلو حزبيو إذا تغير زل حاجز دما نقول مرأي ما يغنينا فرودي عملنا تحققنا أنا وسن زي واللي تحققنا
يقنيلنا اتحاجز اب كتما مقاله كاب زركبا ابيات كريستيانات استوصاصه بلعل 2 مليون برز قمت مغبن الباساتن كم زخونه اكايد سرا هاجر سبكت كتما مقاله ليق سلطانات قبر سلاسي حشي يحبرم تجازي قريب للو ناوتي 2 مليون ناي 2 مليون 952 شحن 176 نطلع 13 سنتيم هي هذا تجازيو قريب لله እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ደሞ ካብ ካህናት ወለድና ብጾበና ጀሚሩ ካብ ዘሎ ክዳን ክዋጻ ተሓሰበ ደኪቡ ዘሎ 2739 ጭረት ክዳን 312 ጫማ ፍረ ማለት እዩ እዚ ይሄዘው ሰዓት እዚ መጽዩ ብጾበና መራርሓ قريو زو ساعات قريو زلا باباس هاجر سبكت كتما مالا بصو ابن إساياس كم مربطهم استفناقلو وغنات نابغزوم نخملسو كل كسرح تصويعهم سراحتي لمعات مسنو بمطنخار تربحنتهم نمعبا يسرحو كم زلو مناسي وردا مايك نطال غليصوم اب وردا مايك نطال لعلي 510 هكتار مريت بلمعات مسنو تشفينو كم زلون لعلي 65 كونتال مهرتي كم زكب بيت صحفه زفر قطبات وردا فليطو ንጉስ አማራ ዋዲድ ወሎ ገረ መስቀል ኪሮስ ካርቦ ነባርነቱ አብ ጣቢያ እንዳፈላሲ ወርዳ ማይ ቅነጣን ዝኾነ መንሰይ ክብሮም አባይ ለዕሊ 2.6 ሚሊዮን ብር ወጻእ ብምግባር ለዕሊ 800 ሜትሮ ንውሓት ኣብ ዘሎ ግድሚ ሸምበቆታት ማይ ቀቢሩ ብምዝርጋሕን ኤሌክትሪክ ብምጥቃምን 1.5 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ገደና ሸፊኑ ተረባሕነቱ ንምርጋጽ ይንቀሳቀስ ምህላው ይዛረብ ናይ ወለደይ መሬት እዩ ኣፍቶ ረዋኽ ካራይለ ነረ መሬት ኣይነካርም ሶልኒ سيل بناي علي سمعت تدفافي نشي قرش غيره ياو بو غيره جميريو دهار مبرحتي خنا كايلمن مبرحت هايلي مبرحتي غيره ترانسفورمر غيره تبو كبره تسفا غزي بيانس ناشد شي صمدي خوني كوميدره 3 صمدنيو شغورتون حدا صمدي ያው አተሩን ነው مناسي بولك يخون بودابة قد ميكي ترفا ملمع كم زخلو كاب سرحو تمكرو موساد كم زكالون مناسي كبروم يرد جماعة زلمع سواس زرقه بو تريس وا تاينا حنا سيل المعبزلي شفري انا حزي كنانيتني يا وزر درغن ناو زلمع سي اتو لي ناي لمعت تايس مريه بو يتدفافياتي كاون عايون مناسي ون يوم سرح زلهم يا ورديا 3 ورديا لوني 3 سرحتنيا ون يون مالتي ب 4000 زقطركم مالتي تمجمره ترانسفورمر مغزا يتخبد برت خالي بروسس مقلي محورات نودبك كم ناغور كا قدمتات نحبكا خلمعني يري بتمساسالي نبارك كتما مايك نطال تغارلاي دسالكيدو ابا طابيا اندافلاسي 1 هكتار زاكل غرات بمكراي ابا ملمع مهلاو يغلص قد محسي او وتدرنا نيره 10 عامت او قالسي ازنيركو دحري كن ياو بتخوناتات غزي سوريت يصنيه مجمريا كالي بوتا جميري نيره معرابي خيده نيره ግን ኣብ ከባቢ ካደሞ ምስ ከባቢ ካ ዘሎ ማሕበረሰብ ቀሪብካ ናተደጋገፍካ ዘሎ ሓገዛትን ንመንግስትን ይኹን ዝብና ጠየቅካ ናፍቲ ልምዓት ምእታው እዩ ዝራእኽዎ ስለዚ ሓደ ተዓዊ ነገር ታዩ ኣብዚ ኩዕል ተለኹ ንባዕለይስ ብዙሕ ነገር እየ ዘትርፈሉ 20 ዓመት ውትድርና ጸኒሐ ስለ ውትድርና ሞያ ዳይ ዘለኒ እምቢ ስለ ሕርሻ ምንም ዝፈልጦ እንተነ ይብለኝ ግን ካባና ደሞ ሕርሻ ሪኢኻ ተመክሮ ካብ ሰብ ወሲድካ نام سرح خمسة تيري. أورد مايك نطال أبز عمت أبا قدامين كالأنزور كلمع كابز جبوا شو 123 هكتار مريت زاجيت 11 دك أنسيو زركبهم لعلي 300 حرستو تربحت زجبر لعلي 510 هكتار بمسنوي لمع كمزلون كابز دماء لعلي صن 5 كونتال مرتي كحفاز تزويت كمز جبر التحواري كيد سراح زراعة هورتيكالتيرم بصحفة زفر قطوة توردا أيتفصم جبره حبيرهم. صن 5 682 كونتال كركبنا تناي لزن فلي زبلو كاب مدلاون بدنبي بناي استراتيجيك مريح تلم تقاني كاو تحرساون خمت تري وذلهم بزح ناي نداري يحلو انما كم تهذي بايتان نري زلنا حدا تناي سولار سرحت بمتتاو كلاي كعات ناي مس دينامو تتحازه في الله خا كل حرستاي بقى مغوسنا نحن خوينا في الله تملستي تغارلتي نتي هاجر تخلاخيلهم እንደገና بالمعتون ያው ናልምዑ ከመይ ከም ትርእዎም ዘለኹም መንግስት ፌደራል ነቶም በኃይሊ ዝተጎበጡ ታሪኻውን ሕገ መንግስታውን ግዛአታት ትግራይ ናይ ትግራይ ከም ዘይኾኑ ዘምስሉ
زنبعات ترخات انتقربو ببرك مينستر أبيات عيو كي ترفه اتتحسد حقن لو علاونة انتفتسم رأيو كم زي رأين سمعو كم زي سمعن سقطها مريتو تانيحهم جزيوم محدار تقراي خونه ملا حزب تግራይ እቶም ተረኻት ክእረሙን በተደጋጋሚ ንዝገበር ወጻውዒቱን ዕሽሽ ተባሂሎም እዮም እዞም ተረኻት ተዋሊሎም ድማ ናብቲ ብለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝወፀ ነቲ በኃይል ዝተወረረ መሬት ትግራይ ብግልጺ ሕጋዊ ሽፋን ዝህብ መግለጽና ምውጻእ ተበጽሑ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘውጽኦ መግለጽን ቅድሚኡ ዝነበሩ ጥሕሰታትን ተስፋዝጊ ዓስበይ አዋዲድወሎ ሓቢርና ንከታተል دهرتين خلت عمتات أب تجريس تخيره جنوسيد أو كينات أب تكمتي 2013 كلتشان 10 عام تمرت أب بريتوريا وعلي دوم بالتس أبو تفرمو أتو علوان مخنيات قونس إن زنبرت أجمعات بمسارة حاجة من جسيتي باك فتحي زجدد أب تعلي كابز تقمت وعبيت وسنت النتبتات بحيل استورة رجزات تجري نابتي كرمي تكمت 2014 كلتشان 10 عام تمرت زنبروك من لاس كاب سراويت ኢትዮጵያ ወጻዘለው ዕጥዋት ኃይልታት ኩሎም ካብ መሬት ትግራይ ክወጹ ፖለቲካው ዘተክሳለጥ ዕጥዋት ናብ ስሩዕ ሲቪላዊ ህይወቶም ክምለሱ ምግባርን ዝብሉን ካልኦቱን ይርከብዎም ይኹን እምበር መንግስት ፌደራል ኣብቲ ውዕል ዝተጠቐሱ ውሱናት ነጥብታት ተግባራዊ እኳ እንተገበረ እቶም ምትእምማን ክፈጥሩ ዘላቒ ሰላም ከምጽኡ ዝኽእሉ ነጥብታት ክፍጽሞም ፍቓደኛ ከይኮነ ዓመታት ሓሊፎም እቲ ውዕል ምስተፈረመ ብህጹጽ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝግብኦም ተመዛበልቲ ንምእማኑ ኣብ ዘጸግም ሕማቕ ህይወት እናሕለፉ መዓልታዊ እናሞቱን በኣራዊት እናተበልዑን እንሆ 5 ዓመታት ሓሊፎም ሻድሻይ ክረምቲ ብፍርሕን ብስክፍታን ይጽበይወለው ብፍቓድ መንግስት ፌደራል ዝተጠየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተረኸበ ጅማሮ ሰላም ዘላቕን ክኸውን ብቐዳምነት ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገጽን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ብተደጋጋሚ እኳ እንተሓተተ መንግስት ፌደራል ግና ኣብ ክንዲ ነቲ ሰናይ ሕቶ ብኣወንታ ምምላስ ብሕቶኽቶኽ ግዜ ክወስድን ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ክናወሕን ካብ ምግባር ወጻኢ ሕቶ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምምላስ ዝኾነ እወንታዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዓቐበት ኮይንዎ ዓመታት ሓሊፎም እኳዳስ ብመንግስታዊ ሚድያታትን በሚኒስትሪ መስሪያ ቤታትን ዝወሃቡ ብዕሊ ኣንጻር ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዑ ተግባራት ክፍጸሙ እናገበረን እናረአየን መጽኡ እዩ ኣብ ሰነ 25/2017 ዓመተ ምህረት ሚኒስትር ሕርሻ ነቶም ታሪኻውን ሕገ መንግስታውን ግዛት ትግራይ ዝኾኑ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይን ገለ ክፋላት ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝርከቦም ሲሉ ኣብ ድህረ ገጹ ብምልጣፍ ነቲ ቦራር ዝተገበረ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ክድግፍ ተራእዩ እዩ ኣብቲ ዋንሱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ጥሕሰት ብምቋም ክኹነንን መንግስት ፌደራል እውን ብቕልጡፍ ንኽእረም ክሰርሕን እኳ እንተጸውዐ ጸማም እዝኒ እዩ ተዋሂብዎ ብተመሳሳሊ ኣብ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ትግራይ እቲ ተምሃሮ ብቋንቋም ክመሃሩ ዝድንግግ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጣሒሱ ተምሃሮ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተጋሂሱ ብኣምሓርኛ ክመሃሩን መጽሕፍቲ እውን ብናይ ክልል ኣምሓራ ካሪክለም ክቕረጽን እንትግበር ትካል ፌደራል ዝኾነ ሚኒስተር ትምህርቲ ነቲ ጥሕሰት ካብ ምድጋፍ ሓሊፉ ኣብ ናይ ባዕሉ ድህረ ገጽ እተን ከባቢታት ናብ ክልል ኣምሓራ ካቲቱ ብምውዛዕ ዕላው ጥሕሰት ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ፈጺሙ እዩ እዚ እውን ብእዋኑ ንክእረም ብመንግስቲ ትግራይ ጻውዒት እኳ እንተቐረበ ዕሽሽ ተባሂሉ ክሕለፍ ተገይሩ እቲ ብሚኒስትር ትምህርቲ ዝተፈጸመ ጥሕሰት ሕገ መንግስትን ሉዓላውነት ክልልን ብኣግኡ ብዘይምእራሙ ብሚኒስትር ጥዕና እውን ተደጊሙ እዩ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝርከቡ ትካላት ጥዕና ዞባ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ብዝብል ስያመ ክጽውዖምን በጀቶም እውን ምስ ክልል ኣምሓራ ከካተት ክገብርን ተራእዩ ኩናት ክፈጥር ዝኽእል ሕቶ እንታይ ኣሎ እንተልካ ካብዚ ናይ ተመዛበልትን ናይ ሉዓላዊ ወሰናትን ጉዳይ ወጻኢ ንኩናት ፖቴንሻል ወይ ዑር ዝኾነ ስጋት አይራይን እዞም ብትካላት ፌደራል እናተገበሩ ዝመጹ ሩያት ጥሕሰት ሕገ መንግስትን ሉዓላውነት ትግራይን ተራ ስሕተታት ዘይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ዝንቡዕ ተረኽ ንምስራጽን ነቲ ብሓይሊ ወራር ዝተፈጸመ ጥሕሰት ሕጋዊ ኣፍልጦን ሽፋንን ንምሃብ ዝዓለሙ ከም ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእይቶም እናሃቡ ጸኒሖም እዮም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቶም ኮነ ተባሂሎም ዝውዝዑ ዝነበሩ ተረኻት ኣንጻር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ዝኾኑን ነቲ ክምዕብል ዝፀዓረሉ ዝነበረ ምትእምማን ዝሽርሽርን ብምዃኑ ንሕድሕድ ተግባር ብቕልጡፍ መእረምታ ክግበረሉ ዝገበሮም ተደጋጋሚ ጻውዒታት ሰማዒ ምስኣኖም ድማ እቲ ፍጻመ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝነበረ ብግልጽ ዘርኢ እዩ እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ቀለልቲ ዝመስሉ ግን ድማ ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ሸርሕታት መንግስቲ ኢትዮጵያ እናማዕበሉ ድሕሪ ምኻድ ብግልጺ ናብ ምኽልካል በጀት
ምእጋድ ነዳድን ካልኦት አድለይቲ ነገራትን ዝኣመሰሉ ንፖለቲከኛታት ዘይኮነስ ብቐጥታ ንህዝቢ ትግራይ ዝሃስዩ ተግባራት ናብ ምፍጻምን እቲ ካብ 2015 ዓ.ም ክሳብ መፋረቕ 2017 ዓ.ም ዝነበረ አንጻራዊ ሰላምን ምትእምማንን ናብ ምዝራግን ይደይቡ ከም ህዝቢ ህልውናናን ቀጻልነትናን ሉዓላውነትናን ኣብ ሓደጋ ኣጥየምዎ ካብ ዘለዉ ጉዳያት ሓደ ቁልፍን መሰረታውን ጉዳይ ኣብ ኢኮኖሚና ብትሉም መገዲ በጽሒ ዘሎ ዕንወትን ካብዚ ከይንወፅን ከይናሓውን ዝግበር ዘሎ ርኡይ ተግባርን እዩ ነቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ዝፈረመ ህወሓት ካብ ፖለቲካዊ ተሳትፎን መረፃን ብምስራዝ ድማ እቲ ውዕሊ ብዘይፈራሚ ክተርፍን እቲ ጎንፂ እውን ኣዝዩ ክናሃርን ኮነ ኢሉ ተሰሪሑሉ እዩ ናይ ህወሓት ያው ናይ ፖለቲካ ይፍለጥ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪምና ሃለወኒ ይፈልጠካን ዝበሃል ምንም ምምላጥ ኣይከኣል ተስምዕ ፕሪቶሪያ ክፈርስ ዘይኮይና ኣይፈልጠካን እውን ክበሃል ይከኣል ተባሂሉ መንግስቲ ፌደራል እዞም ኩሎም ናይ ገጽ ሕተርቲ ተግባራት ኣብ ዝገብረሉ እዋን እውን እንተኾነ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ቅድሚያ ብምሃብ ጸገማት ብልዝብ ክፍትሑ ጻዕሪ ካብ ምግባር ኣይበኸሩን ሕርያና ሰላም እዩ ብተደጋጊሙ ተገሊጹ እዩ ዳው ግዝኦት ነገር የለን ተባሂሉ ተገሊጹ እዩ ሕዝቡን ንሲዝኹን ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ብሰሜን ምዕራብን ብደቡብን ትግራይ ቅሉዕ ኩናት ዝኸፈተ መንግስቲ ፌደራል ጥሪ 23 2018 ዓ.ም እውን ብርኡይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ደብዳብ ድሮን ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሞትን ኣካል ጉድኣትን ብምስዓብ ነቲ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ከቕህሞ ብዙሕ ጽዒሩ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ኣሚኑ ኣብ ባንኪ ዘቐምጦ ገንዘቡ ኸይጥቀም ማዕቐብ ተነቢሩሉ ንመዓልታት እውን እንተኾነ ጉዕዞ ነፈርቲ ናብ ትግራይ ደው ኣቢሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ዳግም ምዕነዋይ ኩናት ከይለዓል ስጋኣት ክሕድር ዝተኽኣሎ ኩሉ ተገይሩ ናይዞም ኩሎም ጽሕተራ ነገር ድምር ድማ ለካቲት 16 2018 ዓ.ም ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ነቲ ታሪኻውን ሕገ መንግስታውን ግዝኣት ትግራይ ዝኾኑ ከባቢታት ራያ ኣላማጣ ኮረም ወልቃይት ጸገደን ጸለምትን ካብ ግዝኣት ትግራይ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ብመግለጽ ኣደጊፉ ደምዲምዎ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ዘቆጥዐ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ በብግዚኡ እናፈጸሞ ዝመጽእ ጥሕሰትን ምትኹታኹን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዘብጽሖ ዘርኢ ብምዃኑ ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ ድምፂ ተቃዊምዎን ብቁልጡፍ ክእረምን ኣተሓሳሲቡ እዩ ኣብ ክሊ ኩሎም ኣፈላልያት ዝኾነ ትግራዋይ ብሉዓላዊ ግዝኣቱ ፍጹም ከም ዘይደራደር ብግልጺ ኣመስኪሩ እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ብውዳበን ብውልቀን ነቲ መግለፂ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምኹናንን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝወሰኖ ስሑት ውሳነ ክእርሞ ዶ ይኸውን ወይስ ብህልኽን ብሓይልን ከተግብሮ ወሲኑ ኣብ ቅዋሙ ይጸንዕ ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ካብዚ መቕጻል ዜና ቢዝነስ ብመሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ክቐርብ እዩ ሓቢርና ንከታተል يمسجن حبن سلام طعنا هولي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبه لهون مكتالكم عديمه فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن افريكا ريل استيت ملكتو تخطاتينا خنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مقاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري ابايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا ام مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملم اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي ጉዳያት ዘልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት نزيناتات بيزنس سبونسر زقبرنا هورن افريكا ريل استيت ازينانا نمسكن محبرات حبرت سراح قطباو صقمات حبرت سب اب مقلالن عدل سراح مفتارن عزوز تراي صوتا كم زلوا تغليصوم تن محبرات زاغيد نلعلي 80 شح وغنات عدل سراح كم زفترا دما ኤጀንሲ ማህበራት ህብረት ስራሕ ትግራይ አፍሊጡ ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ከምሳብ ክታወርወያ
ምክትል ሓላፊ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣይቴማነ ገብረ መስቀል በተን ማሕበራት ዛጌድ ልዕሊ 80,000 ወገናት ቁጻር ስራሕ ከም ዝተፈጠረሎም ይገልጹ። ግሎባል ኢኮኖሚ ሞስትሊ ዶሚናንትሊ ዝረአየ ዓበይቲ ናይ ኢኮኖሚክ አክተርስ ተባሂሎም ዝጽውዑ መንግስቲ ከም ዘለዎ ኣሎ ካልኣይ ፕራይቬት ሴክተርስ ኣብዚ ብዙሓት ትካላት ዝሓቁፍ እዩ ተሳልሳይ ደረጃ ኮኦፐሬቲቭስ እየን ሴክተር ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ከዓቢ ክበርኽ ብምግባር ኣብ ኢኮኖሚ ዲቨሎፕመንት ትግራይ ፍላይ ከዓ ኣብ ዳግም ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ግቡእ ዝኾነ ትኩረት ረኺቡ ፖቨርቲ ኣብ ምቕናስ ጥራሕ ዘይኮነስ ድኽነት ኣብ ምጥፋእ ኣጠቓላሊ ሳስቴናብል ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኣብ ምምራሕ እውን ዓብዪ ዕማም ከም ዘለዎን ኣብ ትግራይ ኮኦፐሬቲቭ 83,000 ዝኣክል ኣብ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ተቆፂሩ ዝሰርሕ እዩ which is ክሳብ ሕዚ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ብሲቪል ሰርቫንት ዘሎ ዳታ 141 ሽን አይ ቲንክ ድሕሪ ዓደ ዓመት ብዮን ዛት ዝኾኑ ተቃረበ ምዃኑ ዘመላኽት ስለዚ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ሞስሊ መናእሰይ ኣብዚ ስራሕ እዚ ብዝበለፀ ተሰሪሕናሉ ናይ ሕዚ ናይ መናእሰይ ፍልሰት ናይ ስራሕ ዕድል ሽግር እውን ብደንብ ክቐርፈልና ዝኽእል ኩነታት ንምራዩ ኣብ ተዓውዲ ዝነጥፎ ሰሞያ ብወገኖም ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ንመዋጽኦ ቁጠባ ትግራይ ዝዓዘዘ ግደ ከም ዘለዎን ብምግላጽ ዝግባእ ትኹረት ክግበረለን የገንዝቡም። ኣብ ተወደበ ማሕበረሰብ ምስራሕ ዊን ዊን አፕሮች እዩ ንመንግስቲ ንማሕበረሰብ ንምርምር ንኣካዳሚስ ዋስበል ሓደ ዓብዪ ሰልፍ ሪላንስ ከምፀና ዝኽእል ናይ ባዕልና ዓቕሚ እዚ ድማ ስሩ ኮኦፐሬቲቭ ደለና ሓይሊ ደለና ፍልጠት ክንቕጽለሉ ሪያላይዝ ክንገብሮ ይግባእ። ሂማን ካፒታል ተዛዓበ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣብ ትግራይ ኣብ ቁሸት ብዘይ ምንም ክፍሊት ዝሰርሕ ማሕበር ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኮሚትድ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኣብ ማይክሮ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ዓብዪ ውፅኢት ኣለዎ ኩለን ዓድታት ብኮኦፐሬቲቭ እዮም ባዕሎም ንባዕሎም እዮም ዘመሓድረሉ እቶም ገባራት ክስካብ ሕዚ ንሕና 20-30 ዓመት ጌርና ብኽእላታትና ነመሓድሮም ኣለና ባዕሎም ንባዕሎም ኣመሓዲሮም ጣቢዖም ናብ ሃፍቲ ዝቕይሩላ ኩነታት ናብ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ከዕብዩ ኣይንገብሮም ዘለና ኣብቲ ገጠር ዘሎ ብዋናነት ወዲበን ዘለዋ ኣብ ናይ ፀባ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ መስኖ ክኾና ይኽእላ እየን ኣብ ናይ ንሂብ ክኾና ይኽእላ እየን ኣብ ናይ ዘርኢ ምቕራብ እውን ክኾና ይኽእላ እየን ኣብዚ ዘሎ ምቅሳስ ኣብዚ ዘሎ ብትኹረት ደረጃስ ከመይ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ናይ ትግራይ ዕብየት ክረጋገፅ ተኮይኑ ድማ ኣብዚ ኣርያ እዚ ብስፍሓት ተሰሪሕና ኢና ሕብረት ስራሕ ማሕበር ከተማን ገጠርን መሰረት ዝገበረ ቁጠባ ንምንቕቓሕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሓላፊ እቲ ኤጀንሲ ኣይተ ብሩህ ዘፈሩ ካብቲ ዓውዲ ዝግባእ ረብሓ ንምርካብ ብትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ የብርሁም። ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣጠቓላላ ዓቕመን ይዓቢ ስለ ዘሎ ከተማን ገጠርን ነማኺሉ ዝኸይድ ናይ ኮኦፐሬቲቭ ባንክ ንምህናፅ ኣብ ንሕተተሉ ብርኪ እውን ኣለና ከም ኤጀንሲ እውን ምስ መዳብቲ ኣካላት ብምዃን ተመኻኺርና ኮኦፐሬቲቭ ባንክ ናይ ምትካል ጉዳይ በብደረጃ ዘሎ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ማሕበርን ትካላቱን ምስ ዝምልከቶም ትካላት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ብናይ ግዜ የለን መንፈስ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ውሽጥና ሪኢና ኢና ተመክሮ ብቁጠባ ዝማዕበለ ሃገራት መሰረተን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ከም ዝኾነ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ። ካብ ወፃኢ ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋ ዓለም ተቕርቦ ወርቂ ዘይኮነስ ናይ ወርቂ ገይፅታት ክኾን ከም ዝግባእ ኣፍሪካ ቢዝነስ ድረገጽ ጸብጺቦም ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መጠን ወርቂ ሰደድ ትገብር ክፍለ ዓለም እንትትኸውን ዛጊድ በዚ ዓውዲ ዝመፀ ቁጠባዊ ለውጢ ግና ትሑት ከም ዝኾነ ቢዝነስ ኣፍሪካ ጸብጺቦም ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ዘላቒ ቁጠባዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእን ትሑት ምዃኑን ናይዚ ምኽንያት ድማ ድሑር ምሕደራ ዝፈጠሮ ከም ዝኾነ ሰብ ሞያ ይገልጹ። معدن ورقي أب إيد وحدات سب السلطان سب هافتن زود بمخانو فلفل جونس يخون كم زلون تسب صابي بره. زيس أجمع من مفتاح مراحة أفريقيا معدن ورقي نبعد عالم سدد مقبار زي كونس كورقي استسرحوا مجاز تسدد مقبار زحشة كم زخنة أفريكان بيزنس تبع الدرجات فلفل بمتكاس مسارحتنا درس برهانة سب سيبو. زغوركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوز عزر سرقان ختكتاتو ليك انقدكم سلام.
أموداتا زينا سبورت كقربيو سناي مكتال يعني ليش سلامات عنا لكم يتبعوا الكرات تاتنا صفصا سبورت ساعتنا قريبنا لنا بشكليتا زتمت فلامي حفريتنا يم أبا قدامي مدرخ ود بشكليتا دكانوستي بانك وغاغن أبالات غانتا أماني تعود تخينن برهانو بينه سمد دلو دليل بمخنيات مارش 8 بعد دكانستيو عامتاو در بشكليتا دكانستيو زور تግራይ بانك وغاغن كلتشن 18 عامة مرت على ربع كاب كتما شرارو ناب كتما شران داسلاسة 96.18 كيلومتر تشفاني ودر بمكيال جميرو تودر قدمي اب كتما شران داسلاسة مفصمتا مركابو اب مونغو اب تسنادو ودرات بولاتا بعوت نمززام برتو نحن حزقات صلان تخونا تقادمتي قصيلن ابتي تخايده كلته بولاتا بعوت تقادمتي اهغراوت غانتا بشكلتا اماني مرسيتا شبرن يرسالم هافتون تزازيمو دحرزي تقادمتي اب كتما شران داسلاسة ناب تسنادات نامناي موداتا بولاتا زمرحا خوينن أموداتا أبستسنادات كصفة بيت بولاتا بشكتنيا يروساليم هافتو كابهغراويت غانتا أماني قداميت خوينا تعواتي تنتخون كالوت أبالات غانتا مرهاويت حدش مرسيتا شبرن دما كال أين ساسين درجة حيزن زازيمن تقادمتي نتول در مززام كلتا ساعتن 55 دقيقة 04 سكندن زود ألن كوينو بساعة 30 كلتا نتوي 8 كيلومتر توقعيزنيا بغانتا أماني قداميت خوينا تتمرح غانتا ترانس إثيوبيا انجينيرينغ حسين مسين مسفنن مقالة 7 درتان دما بقدم صعاب كالا إنساسين درجة حيزن يسعبا تودر على تحاموس كاب كتما شيران داسلاسة ناب كتما عدوا 7 كيلومتر رحاز يشفن ودر بمتنقاد كغصليو نزتوالي دصبطان برهانه بينه كاب كتما شيران بتمساسال زينا وددر بشكليتا تور تግራይ بانك وغاغن دقانوستيو عقمت ودادر تزعبيه كم زنبره تقدادمتن اسطنتن دحرت صوتار يتم يوم الله حزبون برهانو بينه يرسالين هافتو غانتا اماني وددر حارفيو ولا زمارا درتنا مسعلنا عنا رايين فالتنا بلم ياو ግን حافشان بتعب دسها وددر نيرو هيا نحن ورأي نيرو مالتي ያው ሽሜ መርሃት ሐድሽ ባል ካው ጋንታ አማኒ ዝውድድር ከም ተዝረኽቦ ጽቡቕ ነይሩ ያው ከም በዓመት ንገብረኢናና እዚ ፍልይ ዘብሎ ከዓ ዝሕሸ ሳይክል ዝሕሸ ማቴሪያል ዝሕሸ ኩሉ ነገራት ሒዝና መፂና ካው ከም ብወገነይ ጽቡቕ የተጫወተ ካዚ ለለጸ ክንጫወት ማለት ብዙሕ ጨዋታ ይልጽበየና ኣነ ከም ከማይ ናይ ዩሮፕ ጨዋታታት ኣፍሪካ ጨዋታታት ብዙሓት ጨዋታታት ይጽበዩኒ እማ እዚ ላይ መኽፈት እዩና ብጣዕሚ ጽቡቕ ጨዋታ ነይሩ قبل هذه نرنا غانتات مالت همزي بقى متل لا خنيرو همزي مفخخار تمول عينته بقرا خنينا كاي نيرا يا نال ما انت قل احنا وناز خالي عد دخلنا تمكرو متينا عاوز متينا نمكرو لنا عارف لو لخونه عدلات اللي تلس ما ننسى سوري له عارف لو خمزي هم غيرنا امينا مو يا بطعم عارف نحن نورو عارف وددرين ያው አውዚ ተጫውተና እና ይደገለለው ልምድታት መውሰዱ ወንት ኮስደና الناس ከም ከማናን ክንሎም ደሉ ብዙሕ ቦታታት ነው ቦታታ ሒዛን ብዙሕ ንላሞደልና ነተን ካብን ዝኸድናየን ከዓ መራያታት ክንኮን ስሜ ቅዱስ ገብረ ማርያም በዓል ጨዋታ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ጨዋታ እዩ ማለት
almost ከምዚ ዓይነት ፀዋታ ኢስት ኣፍሪካ ይተግንን ፕሮፐር ዝኾነ ቱር ከምዚ ኣብ ካልእ ዓድም ክተግንን ትኽእል ኣብዚ ግን ኣብዚ ኣብ ዓድና ዘንቆልዑ ከለለ ለመዳ ወታን ባል ስለኾነ ሞር ኣድቫንቴጅ ነይዎን ግን ኮለይ ኣብ ንቐፃሊ ዝግበር ውድድር ኮለ ብጣዕሚ ክሕግዘን ምክንያቱ ካብዚ ዓብየ ዝውድር ግን ከዓ እቲ ልምድልግና ከዓ ካብዚ እዩ ናይ ዓቕሚ ፅገም ዘይኮነ ዘየለዎን ናይ ልምዲ ናይ ተልባል እዩ እሱ ከዓ ካብዚ ሒዘነ ክኸዳ እየን ዓቕመን ኮለ ብጣዕሚ ክዕብየ ደሊ ዝውድራት እዚ ከምዚ ዓይነት ውድራት ንቐፃልን ክበዝሕ ዘለዎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ዙር ግጥማት ዋንጫ መስቦ ዝተረኣዩ ጉለታት ኣብ ካልኣይ ዙር ክእረሙ ከም ዝግባእ ድማ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ገሊፆም ኣለዉ ሕሉፍ ዕቋር ተወሳኺ ኣለዎ ቀዳማይ ዙር ውድድር ዛዘመ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ መስቦ ካልኣይ ዙር ውድድራት ንምስላጥ ዝተረኣዩ ጠንካራን ድኹምን ጎኒ ዝተገምገሙ ኮይኖም ውፅኢታውያን ተካእቲ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ንምፍጣር ሓጋዚ ከም ዝነበረ ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታ ቢ ገብረ ኪሮስ ኣማረ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ራማ ዓዲ 4 ብዙ ምልጌታን ገሊፆም ዓላምኡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰፊሕ ለኻልኣይ ዙር ቱ ሓደ ነገር ጥፍኣታት ተሃልዩ ትእርመሉ ጽቡቕ ነገራት እንደገና ሕስኻዮ ክትኸድ ልበለጸ ለዓመት እንደገና ብዙሕ ስራሕቲ ክትገብረሉ ትኽእል ዋዕላ እዩ ሞት ዋዕላ ጽቡቕ እዩ ኣብቶም ዝነበሩ ጸገማት ግን ዕሙቕ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ምይእ ተገይሩሎም ብፍላይ ኣብ ኣሰልጠንቲ ኣብ ዳያኑ ኣብ ኮሚሽነራት ኦቨርኦል ኣብቲ ናይ ሜዳ ጸገም ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ተጸጊዕኻ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ምክያድ ስፖርታዊ ውድድራት ናይ ባዕለን ሜዳታት ምህላውን ወረዳታት ዝብል ስፍሕ ዝበለ ምይጥ ነይሩ ኣብ መንጎ ጾታ ዘጋጥሙ ግርፍታት ንምፍታሕ ተቓሪብካነ ተራዲእኻን ምስራሕ ከም ዘድሊ ዝሓብረ ድማ ኣካባቢ ዳያኑ ፈጻሚት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሃይሉ ገሰሰ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ጋንታ መራርሓን ናይ ውድድር መራርሓን ዝፍጠር ጎንፅታት እዩ እቶም ናይ ውድድር መራርሓ ዝብላካ ዘለኹ እቶም ዳያኑና እቶም ኮሚሽነራት እዮም እቶም ናይ ጋንታ መራርሓ ከዓ ኣሰልጣኒ ክኾን ይኽእል ምክትል ቡድን መራርሓ ክኾን ይኽእል ወጌሻ ክኾን ይኽእል እዚ ንምስኻል ቀጣይ ክግበር ክኽእል እኒኦ ናብ ጋንታ መራርሓ ዝመፁ ሰባት ካብ ስምዒት ነፃ ኮይኖም ዓርሶም ተቆፃፂሮም ተፃወቶም ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ኣመራርሓታት እንድሕር ክመፁ ክኢሎም ግን እቲ ዝፍጠርካ ሓደ ቻሌንጅታት ምፍታሕ ብቐሊሉ ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለና ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ጥራሕ ተይኮነስ ሰብ ሞያ ስፖርት እውን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ንክበፅሑም ስፖርታዊ ጨዋነት ምዕባል ሙያዊ ብቕዓቶም ክሃንፁ ኣለዎም ዝበለ ድማ ኣካባቢ ኮሚቴ ቴክኒክ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኮሎኔል ንጉሳ የረ እዩ ዝገምጋም እዚ ንቐፃሊ እንታይ ክንገብር ከም ዝግበአና ብኣሰልጠንቲ ረዳት ኣሰልጠንትና ብወጌሻ ብዝተፈላለዩ ናይ ምራሕ ጋንታታት ብዲሲፕሊን ይጓዓዝ ዘሎ ዝፀዋታ እዚ እንታይ ዓይነት ክእለት ብቕዓት ከታይ ይመስል ንቐፃሊ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክወፅሑ ንባዕሎም እውን እቶም ተፃወትቲ እውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከውፅሑ ዝዓለመ እዩ ኣብ ካልኣይ ዙር ውድድራት ልዕሊ 4 ጋንታት ብክልተ ፆታ ከም ዝሳተፋን ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዘሰጋግሩ ዘተን ሓቢርካ ምስራሕን ምርዳእን ከም ዝተገበረ ዝሓብረ ድማ ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብርሃነ ትኩ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ምቕፃል እቶም ደካማ ጎንታ ኣነ ብኸመይና ነስተኻኸሎም ዝብል ነገር ኢቲክስ ናይ ስፖርት ናይ ኣሰልጣኒ ሓደ ኢቲክስ ዘይተማልአ እዞም ችግራት ስለ ዝነበሩ እዚኦም ኩሉ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት እና ተግባር ክዋፅእ ኣለዎ ስፖርት ዕብየት ትግራይ ናብ ዝሕሸ ደረጃ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ዝሕሸ ስራሕና ክሰርሕና ኩሉ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ተግባርን ክዋፅእ ኣለዎ ካልኣይ ዙር ውድድራት ዋንጫ መሰቦ ካብ 10 መጋቢት 2018 ጀሚሩ ክካየድ እዩ ፀብፃብ ስፖርት ሰዓት ኣብዚ ዛዚምና ስለተሰነይ ምክታልኩም ኣመስጊነ ናብ ሓመል ክመልሰኩም ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ሓበሬታና ንሕብረተሰባዊ ለውጢ ሰናይ ግዜ